ସେଇଥିପାଇଁ ଭୀମ ଭଇ ରୂପକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅରୂପକୁ କହିଲେ କହିଲେ ରୂପ ରେଖ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ टका 100 टका नेका कटा हेले भाग न मुठी धर ज्ञानी मंडली रूप व्यतीत अरूप सहज कथा सरिला आलोचना कले मु तो आलोचना धर्मी पाला वाला ता भीतर को पसी जीबी बाहरी हबनी ना 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 ये पाला तक घंटा जो पाला सारे छक्की छक्की ना नाही अच्छा द्वितीय कथा से आपन को ता पर गोटा उदाहरण देले कोन वाल्मीकि जदी राम नाम जप करी उद्धार पाइले सेत बळे राम जन्म होई नथिले हिसाब देले राम केते जण आया केते जण राम कहिले ना सत्य जुगर राम कहिले पार्टी रे खाली कहले को गीत बोलना सत्य हन नहीं सत्य जुगर राम कहले परशुराम त्रेता जुगर राम कहले राम हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन राम द्वापर जुगर राम कहले बलराम आउ कली जुगर राम कहले विष्णु जैसे कला श्रीराम पंडा चंडाल विष्णु जैसा ब्राह्मण घरे जन्म हे कलकी राम अच्छा तापर आउ गोटा कथा कहले ये को राम को जप कले ना ये 4 जण नुह आत्मा राम को जप कले अच्छा आत्मा राम कोठी रहंती की ना आत्मा राम तमे तुलसीदास संगरे पदटी जदि शिखी थांतो भाई ना तमे जो जप कले वाल्मीकि राम को आत्मा राम कहि न थांतो जदि बा आत्मा राम कहि थांतो से आउ कोठी अछि बोली कहि न थांतो कुना ताले आत्मा राम किए एक राम दशरथ के बेटा एक राम दशरथ के बेटा एक राम भक्त भक्त के बेटा एक राम घट घट के बेटा एक राम उनके सबसे न्यारा एक राम उनके सबसे न्यारा एक राम उनके सबसे प्यारा एक राम ये पद बोली छंदी ना कोंतु ना अच्छा पद न बोलिले कवि न आसिले पाला ना ये प्यारा बोलना हां पद न आसिले थाक के 100 कवि न आसिले पाला नु नहीं कुना एक राम दशरथ के बेटा दशरथंकर बेटा दशरथ पुओ राम जणे आपण से राम को जानि छ वाल्मीकि कहला आउ के राम एक राम घट घट के बैठा सारे किए से ना यही होचंती आत्मा राम आपण को हृदय रे अछंती मो हृदय रे अछंती सारा जगत हृदय रे अछंती सही होचंती आत्मा राम रे सारे वाल्मीकि जदि आत्मा राम को जपिले कहले ठीक अछि या को भूल मारी हबनी किंतु से राम आउ कोठी नांती निज देह रे अछंती हना नाही ये देह जगन्नाथ अछि निजरे प्रतिभा पूजुति निजरे प्रतिभा पूजुति निजरे प्रतिभा पूजुति ये दहरे भगवान अछंती ये कथा को जदि प्रमाण करी विषय करी कहितांते से आत्मा राम ताले कथाटा ठीक हेइतांता से सही प्रकार कहिले कि नाही आज्ञा तेनु एक कथारे छकी सुना मन रख राम कोन ए 4 जण राम कोन आउ गई नाही एक राम दशरथ के बेटा गला एक राम घट घट के बैठा गला एक राम तो सबसे न्यारा सबुठु न्यारा किए ना परशुराम सारा परशुराम तांना राजा आपण माने जानि चंदी जमदग्नि पुआ परशुराम जमदग्नि गोटिए पुआ नुह आउ केतटा जमदग्नि 4टा पुआ सारे सबु पुआ ना राम अर्थ सत्य जुगरे गोटा राम नुह 4टा पुआ नाम कोन ना होलीराम नळीराम बलिराम परशुराम सारे 4टा राम भितरे ये परशु धरंती बोली आंको ना परशुराम
ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟା ରାମ କାହିଁ ଆଣିଲ ଏ ତିନିଟା ପୁଅକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ ଚାରିଟା ନାଁ କାହିଁ ଆଣିଲନି ତେଣୁ ଏ ହିସାବ ଦେଲେ ଅଲଗା କୁନା ଯଦି ବା କହିବା ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ଆଣିବେ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କୁନା ମନେ ରଖ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଇଏ ରାମ सबसे प्यारा से होचंती किए ये प्यारा राम बलभद्र महाप्रभु कृष्णकर सान भाई बलराम बड़ भाई बलराम ना ना आत्मा रामर समीक्षा ठीक हेलानी द्वितीय छकी तापरे आपण मानकर विषय आरंभ कले रामायण मो पई थाको छाडी के जाइछंती कोन ना मु राम को कोन कहिबी रामकर सातटा प्रश्न बे बोलंतु आनंद गवार भाई 500 टंका देइछंती हम दिलीप बाबू आपण 500 टंका देइछंती सब जाक यज्ञ काम रे लागिवो महावीर महाप्रभु वीर बजरंग बली हनुमान महाप्रभु श्री राम आपनकर कल्याण करंतु बोलंतु आनंद गवार हरि बोल र भाई धन्यवाद दउची आपण सब हम मान रखी देले जे हम सोना भाईनाटा एते नेहुरा नमसा है की कहला एते पाला गाली रोडी छले गोटा टका बोले टंका 100 टा के दियो केही देलेनी भाईना को अरे ये 500 टका दिलीप बाबू प्रकृत रे मते देले जे खराब लागी ओ हो रह हो ज्ञानी मंडली आपण बुझंतु अच्छा आपण माने आजी पाला सुनिले पालारू किछि पुण्य अर्जन हला ना किछि पाप अर्जन हला पुण्य हला रामଙ୍କ कथा सुनि सारे आपण माने पाला सुनिले पालारू किछि पुण्य अर्जन कले ना किछि पाप अर्जन कले पाला सुनिले पुण्य हबो कौन पुण्य अर्जन कले कौन कहा कथा रामकर को कथा तांको दोष ना गुण सीतांकर गुण सब कहते ना दोष कहते दोष आज्ञा ताले सीतांको दोष सुनले पुण्य हबो ना पाप हबो मु थाकटा जाक आपण को मां निंदा करिवि मां निंदा जो लोक बसिकी सुनिबो आउ अच्छा बढ़िया कथा से बड़ चालाक लोक से जानी पाड़ी बाबू एक धरब अच्छा निंदाटा केमिति होता तांको विषय रे निंदा कलेनी ठीक अच्छी अच्छा आपण माने कौन सी रामायण रे सुनी जे सीता अच्छा जेत बड़े धरित्री बा वसुमती ब्रह्मा पाखे बसी जो न्याय बाढ़िले से जगह सीता थिले ना नहीं सीता थिले टी अच्छा राम दोष किए कहे धरित्री कहे ना सीता कहे धरित्री वसुधा कहे अच्छा सीता से जगह नीरव बस शुणे माने सीता स्वीकृति अच्छी अच्छा कौन सी शास्त्र रे सीता को पचरा कथा से जानी बही न पढ़ा लोक एमती कह आपण मैंने मन रखु जो दिन माँ जानकी को वर्जन करदे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वाल्मीकि आश्रम को जीवा पूर्व तमसा नदी कूल जो सीता अच्छा सीता जो लक्ष्मण पत्रटा पढ़ीदे सारे लक्ष्मण निर्देश अच्छी तू पथ पचारी पिता घर कथाटा को बुझंतु टिके आमे दीटा जाक ओकिला आपण माने हेले विचारपति आज्ञा जदि विचारक ठीक भाव विचार न करबा आज्ञा सब न्याय गड़बड़ सब न्याय उल्टा हो जिवो गड़बड़ निर्दोष दंड पाइबो दोषी खोलेइबो बस होना नहीं अर्थ ए जगह रे आपण माने विचार करंतु सोना भाईना गोटा पक्षर वकील मु गोटे पक्षर वकील आपण माने ब्रह्मा भली विचारक सारा विचारक जदि भूल हबो समाज रहिबो तेनु आपण मान के स्थिर मतिर विचार करंतु लक्ष्मण जो दिन चिट्ठी लिखि के आसिले ए मां पथ पचारी पिता घर जीवो
ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମନ ନ କରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେ ଜନକ ସୂତା ମନେ ନ ଭାବିବ ଆଉ ଅନ୍ୟଥା ସୀତା ଗଲେ କି ଆଜ୍ଞା ବାପ ଘରକୁ ନା କାହିଁକି ଗଲେନି କାହିଁକି କହିପାରିବେ ଆପଣ ମାନ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀତା ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଦେଖିଲ ସୀତା କୋଉ ଭଳିଆ ନାରୀ ଓ ଭଳିଆ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନଳରାଜା ଶ୍ଲୋକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶ୍ଲୋକ ଚବୈଦେହୀ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ପାପ ନାହିଁ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର କଳଙ୍କ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଯାହାର ନାଁ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇଯାଏ ଜଗତରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ସେ 4 ଜଣ କିଏ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନଳ ତାପରେ କିଏ ଦ୍ୱାପରରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଉ କିଏ ସାରେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଜଣିଏ ରହିଲେ ନାରୀ ସିଏ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକା ମା ବୈଦେହୀ ସାରେ ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ଯଦି ରାମଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ଜଗତ ରହିବ ସାରେ କୋଉ ଲୋକ ସୀତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖେଇବେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ଏତେ ତଳକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ଏତେ ନିଚ ହବ ସେ ନିଜର ପ୍ରୌଢି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରିବେ କଣ ନା କହିବେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବ ଫୁଟିବ प्रथम कथा आपण माने बुझंतु महापुरुष अच्युतानंद कले कली जुगर मनीष माने एते तळकु जिवे से सीतांकु असती कहबा पाई सीतांकर दोष बाहर करबा पाई से माने मोटे पछैबे नाही हाँ कि ना सारा आपण को कपिल रामायण पढ़ंतु कपिल रामायण रे कथा नाही जदि कपिल रामायण रे कपिल ऋषि कथा लिखिबे सृष्टि धरा तळकु जीवो ये सोना भाईनांकर मन गढ़ा कथा भी नुह आउ जने बर्षियान गायक ये कथा किछि दिन करूथिले पालारे तांको पांडित्य बଳରେ ये तो यूट्यूब गायक आंकर निजर विचार नाही ये कहले मु एटा कले बदे भलो हबो मोटे आपण को पुराण रे देखि नाहंती राम सीतांकर दुर्गुण कहिबेनी रे आपण बुझतु काहे के दुर्गुण कहिबेनी ना रामकर सीता कोन स्त्री आज पर्यंत जगत रे जते नारी अछंदी मु कहली सीता पुण्य श्लोका खाली पुण्य श्लोका नो आज पर्यंत जगत रे जते स्त्री अछंदी सीता भलिया भार्जिया आ गोटा जगत रे केही जन्म होई नाहंती रे किए ना राम परि राजा सीता परि भार्जिया भरत समान भाई साधु जने भरत समान भाई साधु जने भरत समान भाई अनुपरि भृत्य सुनि परि मित्र जगत मिली नाही देखंतु आज्ञा सब प्रमाण दे कहूछ आज पर्यंत जगत रे जते राजा अछन सारा आउ जने रामंक भली राजा नाही सृष्टि हेई नाहंती हो ना नहीं ठीक तो राम भली आउ जने राजा हेई परिबे जो लोक राम राजांकर निंदा कला सर ताटू पापी आउ दुनिया रे अछि आउ अच्छा निंदा करबा लोक जति के पापी सुनिबा लोक ताटू अधिका पापी ताले आपण माने राम को निंदा सुनुथिले जो माध्यम रहौ सीता को निंदा सुनुथिले बुझंतु आज्ञा पाप बढ़ी ना कमिची पाप को छड़ेबा लोक मु सही तो सोना भाईना पाला सुनिले पाप हबो से पाप तक छड़ाइबो पाढ़ी सीता कोन आपण मन का आगे सुनै देले आपण बुझी पारिबे प्रकृत रे सीता सती ना असती सीता दोषी ना निर्दोष आपण माने विचार करिवे अच्छा करो तमे तो निजे पुराण बुझु न तमे पिला बिए पाला रे बुझेइबो कोन सार जदी एबे तो चैनल लागिछि मु चैलेंज दई कहूछि भाईना कपिल रामायण रो मोलाट देखि जदी ए कपिल रामायण जदी
କପିଳ ରାମାୟଣ ଆଣିକି ଦେଖେଇଦବ କପିଳ ରାମାୟଣ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ରାମ ତାହେଲେ ଭାଇନା ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରେ କହୁଛି 3 ରାତି ପାଲା ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ତମେ ତ ଯାଇନ ବସା ଘରେ ଅଛ ଯଦି କପିଳ ରାମାୟଣ ତମେ ପଢିଛ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମତେ ଆଣିକି ମୋଲାଟୁଟା ଦେଖେଇଦବ ତମେ ପଢିଛ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି ତମକୁ 3 ରାତି ପାଲା ପଇସା ଛାଡିଦେବି ମନେ ରଖ ସୀତା ଭଳିଆ ନାରୀ ସୀତା ଭଳି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସୀତା ଭଳି ସତୀ ସୀତା ଭଳି ପତିବ୍ରତା ସୀତା ଭଳି ସାଧ୍ୱୀ ନା ଅତୀତରେ ଥିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଥିବେ କି ନାହିଁ କିଏ କହିବ ଭାଇନା ଖବରଦାର ये भड़ी पाला गाइबा छाड़ो ये कोन तम घर हम घर कथा होइची बास अरे तम घर हम घर कथा होइची धन्यवाद र एते दिन पर तू कदे पदे कथा कहिलु सार मते काका र पदिए कथा रे मुंडे देखु र मु जानिनी तू पाला मुंडर पुरौछु सारे आपन को घर मो घर कथा नु ना सीता को गार गोटे साधारण स्त्री लोक नु जा मन ता विरुद्ध कहियो सीता पुण्य श्लोका सीता बड़ी भार्या जगत रे नाही ना नाही आ गोटा श्लोक बोलुची जगत रे सीता को वाली स्त्री रे प्रथम श्लोकटा बोलुची कोले कांता रत्नम जनगतन या काल रत्नम बसंत दानी रत्नम सरस कविता वास रत्नम जगासी विद्या रत्नम परम विदुष वीर रत्नम किरीटी दान रत्नम वितरण मोह राघव राज सारे सीता किए मां कांता रत्नम जनगतन या कांता कहले स्त्री जगत रे जते स्त्री अछंती सब स्त्री तारु श्रेष्ठ नारी श्रेष्ठ रत्न होचंती सीता रे सारे सीतांकर दोष बाहर करि परिबे राम ना अच्छा रामंग कथा पर विचार करिबा आगो सीतांग कथा विचार करिबा करतु जो दिन वर्जन कर देला गया वन मध्य रे नै लक्ष्मण सीता जानिले लक्ष्मण मते छाडी दै छथि निर्देश अछि बाट पचार की बाप घर को पळेबु सीता बाप घर को गलेनी ना काहे की जानचंदी आज्ञा कहले मु जदी बाप घर को पळेबी मो स्वामी कर मान महत्व तळे पड़ी जिवो देखो आज्ञा स्वामी मूल्य मर्यादा को रक्षा करने स्त्री केते त्याग करिछि बही हूँ तपस्विनी कवि होती रंगादेव गंगाधर मेहर सार से दिन सीता राम को दोष देना कही ना निजे राम मत परित्याग करदे लक्ष्मण दोष भी देना दोष देइछंती निजर सारा बेले बेले हमको कष्ट हेले आमे सब भगवान को दोष भी दऊ जे प्रभु तू मते ए दुख देलु मन रख सीता भगवान को दोष देना दैव दंड दोष भी देना का दोष देले बोले मो कर्म पाई दाई जिते पाला सुनवा को आसी पाला को बुझंतु सीतांकर मानसिकता सीतांकर चरित्र को बुझंतु सर यही भली केते जन गायक जदि सीतांक चरित्र को एठी थोइबे धरार सातलगामी हबो रामायण कलंकित हबो रामायण शास्त्र को कई मुंडिया मारिबेनी नाही नाही सर रामायण शास्त्र को आज पर्यंत हम मुंडिया मारुचे ता कारण कोन जानचंती किए केवल 2 जन का पाई रामायण आज हम मुंड लगे मुंडिया मारुचे सर से 2 जन किए राम आ सीता अच्छा आज पाला रे राम सीता को जब यही स्तर को आम साधारण गाँव गोटाए स्वामी स्त्री भरी नहीं थोई दबा हम आज पालाटा सारे हिला तो मत जाई कहते ना आज पाला निस्तब्ध कौन निस्तब्ध है आपण पाला कौन बुझुते राम साधारण लोक नुह सीता साधारण स्त्री नुह ए मां विचार कर 7 मास गर्भवती अवस्था परित्याग कर दिया राम कही ना जन ना छाड़ी लक्ष्मण द्वारा सीता जो दिन जानी पारे से दिन राम विरुद्ध पदे स्वर उत्तोलन करना आज्ञा अच्छा
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯଦି ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପଦେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ସେ କାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ଯଦି ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଶାଶୁକୁ ବସେଇ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବସିକି ସେଠି ନୀରବରେ ଶୁଣିପାରିବେ ନା ନା ସେ ତ ଭଲରେ ଥିଲେ ସେଠି ଆଉ କଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣିପାରିବେ ନା ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଶୁଣିକି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ ବସିଲେ କଣ କରିବା ଆଉ ତମେ ଡାକିକି ଆଣିଛୁ ଗାୟକ ହଁ ବାସ୍ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ କିଛି କରିବେନି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଲାକୁ ଶୁଣିବେ ଆପଣ ପରା ବିଚାରକ ବିଚାରକ କେତେବେଳେ କୁହେନି କିଛି ସେ ଓକିଲ କହିଲା ମୁଁ ଓକିଲ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ କେହି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଆପଣ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିଟା ଗାଁଙ୍କର କଥାକୁ ତ ବିଚାର କରିବା କୋଉଟା ଠିକ ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କଥା କିଛି କହୁନି ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଦିନ ସୀତା କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ ମୋ କର୍ମ ପାଇ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ବିଧି ବିଧାତା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବା ଦୈବ ମୋ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ ଭଗବାନ ବି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ତ ତ ସ୍ୱଭାବ ମୋ କରୁଣା ନିଧି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କରୁଣାର ସାଗର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଦୟାର ସାଗର ସିଏ କାହିଁକି ମତେ ଏଡ ବଡ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସମୟକୁ ଭାବନ୍ତୁ ସୀତା ସେତେବେଳେ 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ସୀତାରାମଙ୍କ ଦୋଷ କହିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କହିଲେ ତାର ଦୋଷ କାହାର କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି ସୀତା କହିଲେ ଦୋଷ ନିଜେ ମୋର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଫଳ ପାଏ ଓଡିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ମିଳେ ମୋ କର୍ମର ଦୋଷ ସାରେ କଣ କର୍ମର ଦୋଷ ବହି ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ସାରେ ମଉସା ମଉସା ଶୁଣିବେ ଟିକେ ନା ସେ ଯାହା କରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଛକି ମାରିକି ଯିବି ନା ତାଙ୍କ କଥାଟା ଆଗ ଭୁଲ କହିଲେ ତାପରେ ଠିକ କୋଉଟା ମୁଁ ବାହାର କରିବି ନା ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ନା ଗପ କଲେ ବା କଥା ପଳେଇବ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ମତେ କହିଲେ ତାନରେ କେମିତି ହବ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ନା ମଉସା ଶୁଣ ସିଏ କଥା କଣ କହିଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ବାଟରେ ଯିବା ସୀତା କଣ ମୁଁ ଆପଣ କିଏ ସୀତା କୋଉ ଭଳି ନାରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି ସେ ଯେତେଟା ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୋଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣ କରିଦେବି ସାରେ ସେ ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ ଶେଷକୁ ଯଦି ନହେଲା ମତେ ମନା କରିବେ ନା ହେଲାନି ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ କଥା ଶୁଣିବା କୁନାରେ ସୀତା କାହା ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ କେଡ ବଡ ଦୁଃଖ କେଡ ବଡ ଦଣ୍ଡ 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ନିକାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ବି ସୀତା ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିନାହାନ୍ତି ରାମ ଖରାପ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଦୋଷ କାହାର ନା ଦୋଷ ମୋର କଣ ମୋର ଦୋଷ ନା ମୁଁ ଦୋଷହୀନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯେଉଁ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲି ପାଇଲି ଜାଗୃତ ପୁରସ୍କାର କରିଥିଲି ପାଇଲି ଜାଗୃତ ପୁରସ୍କାର କରିଥିଲି ପାଇଲି ଜାଗୃତ ପୁରସ୍କାର ସାର୍ ବହି ତପସ୍ୱିନୀ କବି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସୀତା କହିଲେ ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯୋଉ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲି ତାର ପ୍ରତିଫଳ ବୋଧେ ମତେ ଆଜି ମିଳିଲା କେମିତିଆ ମିଳିଲା ନା ଦେଖା ନା ଏତେ ଚାତର ଧନ ଟେକା ମାରିଥିଲେ ଧୂଆ ପଥର ଭାୟା ଧନଟି ମୋ ଭାୟା ଧନଟି ମୋ ଭାୟା ଧନଟି ଏ ଜନ୍ମେ ରହିଲେ ଆର ଜନ୍ମଟି ମୋ ଭାୟା ଧନଟି ଏ ଜନ୍ମେ ରହିଲେ ଆର ଜନ୍ମଟି ମୋ ଭାୟା ଧନଟି ମୋ ଧନଟି ମୋ ଭାୟା ଧନଟି ଏ ଜନ୍ମେ ରହିଲେ ସାର୍
ଟେକାଟିଏ ଯିଏ ପକେଇବ ପଥର ଥୁଆ ହବ ବାଃ, ଠିକ୍। ଏ ନ୍ୟାୟରେ ସୀତା ନିଜର ଦୋଷ ନିଜେ ମାନିଗଲେ ମାନିଗଲେ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ସୀତା ହଁ। ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କହିପାରିବେ ନା। ଆଚ୍ଛା ସୀତାଙ୍କ ପଟୁ ହେଇଗଲା କେବେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଡ ବଡ କଥା ହେଇପାରିବନି ନା ନା ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ବା ତାଙ୍କ ମା ଯଦି ଧରିତ୍ରୀ କଥା କହିବେ ସାର୍ ଏଭଳିଆ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ତ କୋଉଠି ହେଇନି ନା। ଇଏ କପଳ କଳ୍ପିତ କଥା ପୁରା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବି ମନ ଗଢି କହିବେ ଓହୋ। ସୀତା ଭଳି ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାମଙ୍କର ଦୋଷ ଶୁଣି ପାରିବେନି କି ନିଜେ ଭଳିଆ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ରାମ ମୋଟେ ବି ଏକଥା କହିବେନି ରାମ ନା କହିବେନି ଏ ଦେଖ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ମୁଁ ବା କହିଲି ସେ ତ ମୂଳରୁ ବହି କିଣିବା ଲୋକ ନୁହଁ ସେ ତ ବହି ନିଜେ ପଢିବା ଲୋକ ନୁହଁ ସେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପଳ କଳ୍ପିତ କରି ସେ କପଳ ରାମାୟଣ ଏଇଟା କଳ୍ପିତ ରାମାୟଣ ସୁନା ଭାଇନାର କପିଳ ରାମାୟଣ ନୁହଁ ସେ ବାଉଳାରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା ରାମ ମୋଟେ କହିବେନି